स्वागतम पिलामाने आजिर एही संस्कृत शिक्षण कार्यक्रम को मु ओडिशार समस्त ओडिया माध्यम विद्यालय पढ़ुवा नवम श्रेणी छात्र छात्री जो माने कि तृतीय भाषा संस्कृत पढ़ुछंती सेमानंकु आम चैनल तरफ स्वागत जनाउछि। पूर्वर आमे सिंह शासक कथा गल्पटीर प्रथम 2 अनुच्छेद पाठ करिछे। आज आस अवशिष्ट 2टी अनुच्छेद पाठ करिबा। आमे प्रत्येक धाड़ी पाठ करिबा एवं धाड़ी भितर थिबा संधि विच्छेद तथा अन्य व्याकरण विषय गुड़िक आलोचना करिबा। आमे एपर्यंत जहाँ जानिछे जे गोटे बनरे भास्वरक नामक सिंहटी रोला। से सिंहटी प्रतिदिन बहुत गुड़िए पशु को मारी पकाउथला। एणु सबु पशु माने मिसी ता पाखरे जाई ताऊ कहिथिले जे से माने पाली करी गोटे पशु प्रतिदिन पठाइबे, जहाँ फल ताकू आउ कष्ट करने पड़ोनी एवं एक दिन में मध्य सबु पशु शेष हेबे नाही। यही कथा को मानी सिंह पाखक प्रतिदिन गोटे लेखाएं पशु जाउथिले। तापर कौन घटिला आस आम आलोचना करिबा। आज आलोच्य विषय है तृतीय अनुच्छेद एवं चतुर्थ अनुच्छेद। प्रथमे तृतीय अनुच्छेद अथ कदाचित जातिक्रमात् शशकस्य 12 समायातः। अर्थ बुझिबा। अथ अथ कहले एहा परे, कदाचित कदाचित कहले कौन समय रे, जातिक्रमात् अर्थात जाति अनुसार, शशकस्य 12 शशकर पाली, समायातः समायात कहले संयुक्त, आयातः अर्थात आसी पहुँचला। धाटीर संपूर्ण अर्थ है एहा परे जातिक्रम दिने गोटे ठेकुआर पाली आसी पहुँचला। तापर धाड़ी स समस्त मृगैः प्रेरितो निच्छन्नपि मंदं मंदं गत्वा सिंहस्य बोधोपायं चिन्तयन् बेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलित हृदयो यावत् गच्छति तावन् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। अर्थ बुझिबा। स समस्त मृगैः, स कहले से समस्त मृगैः कहले समस्त पशु मान द्वारा। तापर पद अछि प्रेरितो निच्छन्नपि, संधि विच्छेद करिबा। प्रेरित अनिच्छन् अपि अर्थात प्रेरित कहले पठा जाइथिबा, अनिच्छन्नपि अनिच्छन् अर्थात इच्छा न थाई, अपि कहले मध्य अर्थात तार जीवा पई इच्छा नथिला। सब पशु माने ताकू बाध्य करी पठाइथिले। एथिपई मंदं मंदं गत्वा, मंदं मंदं कहले धीरे धीरे, गत्वा कहले जाई, गम धातुर त्वा प्रत्यय, धीरे धीरे जाई, सिंहस्य सिंहर बधोपायम संधि विच्छेद करिबा, बध युक्त उपायम, बध कहले मारिबा, उपाय करते उपाय अर्थात सिंह को किपरि मारिबो से उपाय, चिंतयन चिंता करी, बेलातिक्रमं बेला युक्त अतिक्रमं अर्थात समय गड़ाई, कृत्वा कृत्वा कहले करी, बेला को गड़ाई करी, व्याकुलित हृदय अर्थात व्याकुलित हृदय, से बड़ व्याकुल हृदय जाउथला कहीं ताकू सिंह खाईदेव। जावत गच्छति, जावत कहले जेते बेले, गच्छति कहले जाउछि, किंतु जेहेतु एटी आमर अतीत काल घटना प्रथम स्म लगी तेणु सब जगह से स्म प्रযোज्य अर्थात जेते बेले से जाउथिला। तावन मार्गे, तावनटा होछि तावत आगरे म थिबा जोगु तोर न होइछि, तावत कहले सेते बेले मार्गे, मार्गे कहले मार्गरे बा रास्ता रे, कूपम एकम संधि विच्छेद कहले कूपम युक्त एकम गोटिए कूओ, दुष्टवान कहले देखिला। अर्थात धाटीर संपूर्ण अर्थ है समस्त पशु मान द्वारा पठा जाइथिबा से ठेकुआ इच्छा न थाई धीरे धीरे जाई, सिंहर बध उपाय चिंता करी, बेला गड़ाई, व्याकुलित हृदय रे जेतेबेले जाउथिला सेतेबेले बाटरे गोटे कूओ देखिला। तापर धाड़ी जावत स कूपोपरि जाति तावत कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श। धाटीर अर्थ बुझिबा। जावत कहले जेतेबेले, स कहले से, कूपोपरि कूप युक्त उपरि, को उपरे अर्थात कूप पाखरे, जाति कहले जाउथला, तावत तावत कहले सेतेबेले, कूप मध्ये कूप मध्यरे, आत्मनः आत्मनः कहले निजर, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब को ददर्श देखिला। धाटीर संपूर्ण अर्थ है जेतेबेले से कूप पाख दे जाउथला से कूप भितरे निजर प्रतिबिंब देखि पारला। तापर धाड़ी दृष्ट्वा च तेन चिंतितम यत् भव्य उपाय अस्ति। अर्थात धाटीर अर्थ बुझिबा। दृष्ट्वा दृष्ट्वा कहले देखिकरी, च एवं च केबे हेले वाक्यर आरंभ रहिबो नाही, तेणु च को द्वितीय स्थान को नहीं, प्रथम दृष्ट्वा लिखा जाइछि। दृष्ट्वा च अर्थात एवं देखिकरी, तेन चिंतितम तेन कहले ता द्वारा, चिंतितम कहले चिंता करागला अर्थात से चिंता कला, यत् भव्य उपाय अस्ति, भव्य सुंदर, उपाय अस्ति संधि विच्छेद कहले उपाय युक्त अस्ति अर्थात उपायटीए अच्छी। अर्थात धाटीर संपूर्ण अर्थ है
ଏବଂ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟିଏ ଅଛି। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଅହଂ ଭାସୁରକମ୍ ପ୍ରକୋପ୍ୟ ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟାସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପାତୟିଷ୍ୟାମି। ଧାଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅହଂ କହିଲେ ମୁଁ, ଭାସୁରକଂ କହିଲେ ଭାସୁରକକୁ, ପ୍ରକୋପ୍ୟ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କୂପ ଧାତୁ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରଗାଇ, ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟାସ୍ମିନ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିନ୍, ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଅସ୍ମିନ୍ କହିଲେ ଏହି, କୂପେ କୂଅରେ, ପାତୟିଷ୍ୟାମି ପାତୟିଷ୍ୟାମି କହିଲେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଧାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଭାସୁରକକୁ ରଗାଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି କୂଅରେ ପକାଇଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଥାସୌ ଦିନଶେଷେ ଭାସୁରକ ସମୀପମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ। ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଅଥାସୌ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅସୌ, ଅର୍ଥ କହିଲେ ଏହାପରେ, ଅସୌ କହିଲେ ଏହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କହିଲେ ଏହି ଠେକୁଆ। ଦିନ ଶେଷେ, ଦିନ ଶେଷେ କହିଲେ ଦିନ ସରିବା ବେଳକୁ, ଭାସୁରକ ସମୀପମ୍, ଭାସୁରକ ସମୀପମ୍ କହିଲେ ନିକଟକୁ, ଭାସୁରକ ନିକଟକୁ, ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କହିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଧାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାପରେ ଏହି ଠେକୁଆ ଦିନ ଶେଷରେ ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ସିଂହୋପି ବେଳାତିକ୍ରମେଣ କ୍ଷୁତ୍କ୍ଷାମ କଣ୍ଠ କୋପାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟଚିନ୍ତୟେତ୍ ଅହୋ ପ୍ରାତରାହାରାୟ ନିଃସତ୍ୱଂ ବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ସିଂହୋପି ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟ, ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷୁତ୍କ୍ଷାମ କଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହୋଇ, କୋପାବିଷ୍ଟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କୋପଯୁକ୍ତ ଆବିଷ୍ଟ, କୋପାବିଷ୍ଟ କହିଲେ କୋପାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗିଯାଇ, ବ୍ୟଚିନ୍ତୟେତ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ବି ଯୁକ୍ତ ଅଚିନ୍ତୟେତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କଲା। ଅହୋ ଆରେ, ପ୍ରାତରାହାରାୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରାତଃ ଯୁକ୍ତ ଆହାରାୟ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଃସତ୍ୱଂ ବନଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣକୁ, ନିଃସତ୍ୱଂ ପଶୁଶୂନ୍ୟ, ସତ୍ୱ କହିଲେ ଏଠାରେ ପଶୁ, ବନକୁ ପଶୁଶୂନ୍ୟ, ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ମୟା କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ବୋଲେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ସକାଳକୁ ମାରିଦେବି। ଧାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବେଳା ଗଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକରେ ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହୋଇ ରାଗିଯାଇ କହିଲା ଆରେ କାଲି ସକାଳୁ ଏହି ବଣକୁ ମୁଁ ପଶୁଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଚିନ୍ତୟତସ୍ତସ୍ୟ ଶଶକୋ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତ୍ୱା ପ୍ରଣମ୍ୟ ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ସ୍ଥିତଃ। ଧାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏବଂ କହିଲେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତୟତସ୍ତସ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଚିନ୍ତୟତଃ ଯୁକ୍ତ ତସ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ, ତସ୍ୟ ବୋଲେ ତାହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଶଶକୋ ଶଶକଃ ଠେକୁଆ, ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତ୍ୱା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ, ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ କଲେ ନମସ୍କାର କରି, ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ସ୍ଥିତଃ ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରେ ତା ଆଗରେ, ସ୍ଥିତଃ ରହିଲା, ତା ଧାତୁ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଠେକୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରି ତା ଆଗରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଅଥ ତଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା ଭାସୁରକୁ ଭର୍ତ୍ସୟମାନ ଆହ ରେ ଶଶକାଧମ। କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ଅଥ ତଂ, ଅଥ ବୋଲେ ଏହାପରେ, ତଂ କହିଲେ ତାକୁ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆତ୍ମା ଜଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ, ଭାସୁରକ ଭାସୁରକ ସିଂହ, ଭର୍ତ୍ସୟମାନ ଭର୍ତ୍ସନା କହିଲେ ଗାଳି ଦେବା, ଭର୍ତ୍ସୟମାନ ବୋଲେ ଗାଳି ଦେଇ, ଆହ କହିଲା, ରେ ଶଶକାଧମ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଶଶକ ଯୁକ୍ତ ଅଧମ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ଠେକୁଆ। ଏହି ଅଂଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାପରେ ତାକୁ ସେହି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସିଂହ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ ଠେକୁଆ, ଏକସ୍ତାବତ୍ ତ୍ୱଂ ଲଘୁଃ ଅପରତୋ ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତ। କ'ଣ କହିଲା? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଏକସ୍ତାବତ୍ ଏକଃ ଯୁକ୍ତ ତାବତ୍, ପ୍ରଥମତଃ ତାବତ୍ କହିଲେ ତାହେଲେ, ତ୍ୱଂ ଲଘୁଃ ତୁ ହେଉଛୁ ଲଘୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମତଃ ତୁ ହେଉଛୁ ଛୋଟିଆଟିଏ, ଅପରତୋ ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅପରତୋ କହିଲେ ଅପରତଃ, ଅପରତଃ କହିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ସମୟ ଗଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଧାଡ଼ିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ତୁ ଛୋଟିଆଟିଏ, ପୁଣି ବେଳା ଗଡ଼େଇ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ତସ୍ମାଦପରାଧାତ୍ ତ୍ୱାଂ ନିପାତ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସକଳାନ୍ୟପି ମୃଗକୁଳାନି ଉଚ୍ଛେଦୟିଷ୍ୟାମି। ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତସ୍ମାଦ୍ ଅପରାଧାତ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ତସ୍ମାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରାଧାତ୍, ତସ୍ମାତ୍ କହିଲେ ସେହି, ଅପରାଧାତ୍ କହିଲେ ଅପରାଧରୁ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ସେହି ଅପରାଧରୁ, ତ୍ୱାଂ ତ୍ୱାଂ କହିଲେ ତୋତେ, ନିପାତ୍ୟ ନିପାତ୍ୟ ବୋଲେ ମାରି, ପ୍ରାତଃ ସକାଳେ, ସକଳାନ୍ୟପି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ସକଳାନି ଯୁକ୍ତ ଅପି
सकलाहानि कहले समस्त को, अपि कहले मध्य मृगकुलाहानि बोले पशुमानଙ୍କୁ उच्छेद इच्छामि मारिदेवी। धाट्यर संपूर्ण अर्थ है से अपराधरू तोते एबे मारी सकाळू अन्य समस्त पशु मानू मारी पकाइबी। ताहेले पिलामाने आज आम तृतीय और चतुर्थ अनुच्छेद आलोचना कर सारे। आउ अवशिष्टांश परवर्ती अध्याय मान आलोचना करवा। धन्यवाद।